ویلکم بیک فرام دا بریک. اور اب وقت ہو گیا ہے آپ کی میری ہم سب کی بہت ہی پیاری سامیہ خان کا, جو میری سامیہ دیدی ہیں. آپ لوگ کیوں ان کو سامیہ دیدی کہتے ہیں؟ اور ہنسی مجھے تب آتی ہے کہ جب کوئی 50s کی ایج کا بندہ فون کر کے کہتا ہے ہاں جی سامیہ دیدی سے بات کریں. سامو دیدی. اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں کنویں میں چھلانگ مار دوں. سلام کہنے دیا کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھول جاتی ہے نا کہ ہم اب آن ایئر ہیں, پہلے ہم آف ایئر تھے. تو وہ یار میں پھر ہوسٹ تھوڑی ہوں نا, یہ تو میری دماغ میں رہتے ہیں. ہوسٹ کو پورا رمضان ہوسٹنگ کرنے کے بعد میں کون سی ہوسٹ ہوں, کنوینئنٹلی ہوسٹ بننا بند کر دیتی ہیں. مہمان ہوتی ہے نا, مہمان بیچارے سے غلطی ہو جاتی ہے. عادتیں خراب ہو گئی آپ کو ہوسٹ تک ہی ہمیں رکھنا چاہیے. ہوسٹوں کو نا جوتے کھانے کی عادت ہوتی ہے. ویسے میں کہتی ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہے یار, مطلب بیٹھ کے سیٹ پہ پتا چلا چکا کہ بہت مشکل کام ہے. دیدی it's not easy. پتہ کیا ہوتا ہے, ایک بات ہوتی ہے کہ you are here, آپ اپنی ذمہ داری کو 100% پورا کر رہی ہیں as an expert. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یہاں آ جاتی ہیں تو آپ کی ایکسپرٹیز زیرو ہو جاتی ہے. آپ نے ہر بندے کے ساتھ ہر طریقے سے ڈیل کرنا ہے. آپ کو پتا ہے ماہ رمضان میں کچھ لوگوں کے ساتھ ریلیجس بات کرنی تھی, تو کچھ لوگوں کے ساتھ لائٹ بات کرنی تھی. کھا کے شو کرنا پڑتا تھا کہ کوئی غلطی, وہ ریلیکس رہے نروز. تیسرے دن سے بلاسٹ ہو گیا تھا, اور میں کہتی تھی کہ واقعی جو بیچارے سیٹ پہ بیٹھتے ہیں کہ بہت مشکل کام ہے. وہ تو اس میں جا کے پتا چلا ہے کہ کتنی مشکل جاب ہے یہ والی جو ہے. خیر, آپ ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے کرتی ہیں جب بھی آپ ہوسٹنگ کی طرف آتی ہیں. آئی تھنک میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں, میں تو آن ایئر بھی کہوں گی کہ آپ کو ڈیفینیٹلی سیریسلی اینکرنگ کے بارے میں اس کے علاوہ ایز اے پروفیشن آلسو سوچنا. میں نے وہ تجربہ کر کے دیکھا ہے نا, مجھے بہت مشکل لگے. خیر, مشکل ہر چیز لگتی ہے لیکن اس کے بعد ایونچولی آسانیاں آج بہت پیاری لگ رہی ہے. آپ کا بیگ بہت پیارا لگ رہا ہے, میرا تو دل آ گیا اس بیگ پہ. تھینک یو. لیکن بیگ ہم نے چھپایا ہوا ہے. رنگ دکھا دو نا مجھے. بیگ کا کوئی تعلق نہیں ہے. خوبصورت رنگ ہے اس کا. آرنج رنگ کا بیگ لیا ہے میں نے, تو اب ان کو کچھ مسئلہ ہے اس بیگ سے. اٹس بیوٹیفل بیگ. تھینک یو سو مچ. کپڑوں کا فہد حسین کا شکریہ. اور میرا یہ فیوریٹ کلر ہے بیگز میں. اچھا, آرنج. چلیں اچھا, چلیں میں آپ کو اپنا پرس دکھا دیتی ہوں. دکھا دو یار ناظرین کو, ہے نا کتنا رنگ دیکھیں ناظرین, کتنا خوبصورت کلر ہے. آرنج رنگ کا ایک نیا بیگ آیا ہے, تو ان کو بڑا زور کا پسند آیا. کہاں سے آیا ہے یہ بیگ؟ اچھا, اب آتے ہیں اپنی ستاروں کے حال کی طرف. سب سے پہلے لیٹس ڈو آور فرسٹ ستارہ, برج. دیکھا, ایریز یار, ایریز. مجھے یاد ہوتا ہے, فکر نہ کریں. میں نے کہا بھی کہے گی آپا زورا. آپا زورا. اچھا جی ناظرین, ایز آلویز سٹارٹ پرانا ہمارا وہی جو ہے, کیونکہ آسمانی کونسل کا سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے, ورنہ میں جگن کی دھمکیوں میں آپ کو میں نے 1.5 کروڑ دفعہ کہا ہے کہ آپ کیپریکون سے شروع کریں. کوئی آپ اس پوزیشن پہ لائف میں پہنچ چکی ہے کہ آپ بدل سکتے. بات ٹالنا بڑا مشکل ہے, اور دھمکیاں کھا کے اسپیشلی. شروع کر دیں ورنہ انہوں نے ہمیں پھر بریک نہیں لینی دینی بیچ میں, اور پھر آپ ڈانٹیں گی کہ مجھے بریک نہیں. اچھا جی, جن کے نام ہمیشہ سے ہم بتاتے ہیں کہ نام بھی اتنا امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کی ڈیٹ آف برتھ امپورٹنٹ ہے. تو نام سے بھی آپ اس کی, اور انگلش میں AIUY سے 4 تاریخ آج سے لے کے 10 تاریخ تک سارے دن ٹھیک ہیں. کلیئر وائز جو ہے آپ کی جو بھی کوئی ٹریولنگ ہے, کسی پرپزلی جو ٹریولنگ کریں گے انشاءاللہ اس سے بھی وہی گین ہوگا جو آپ سوچ کے ٹریول کرنے جا رہے ہیں. بس چھوٹی موٹی اریٹیشنز ہیں, باقی کام الحمدللہ. اس یہ والا ویک تو بڑا سپورٹیو ہے. مون کی پوزیشن آپ کے ساتھ نہ ہے, کوئی چیز ابھی بیچنی خریدنی میں اگر آپ کو نقصان لگ رہا ہو تو بھی اس کو پینڈنگ میں ڈال دیجئے گا. اس کے بعد آگیا جی برج ٹورس, برج سور, اردو میں جسے سور کہتے ہیں, اردو میں جن کے نام بے یا واؤ. اور سور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو بل ہوتا ہے, وہ جو ڈیئر ہوتا ہے جس کا, مجھے نہیں پتا کہ سور کا مطلب بولی ہوتا ہے. وہ تو ان کا وہ ہے نا سائن ہے, جس طرح چائنیز اینیمل سے سارا وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اسٹرالوجی کو. ہاں ٹھیک ہے, وہ بھی بڑی زبردست اسٹرالوجی ہے, وہ بھی میں ہیلپ لیتی ہوں جب کسی جو کلائنٹ سمجھ نہ آ رہا ہو نا, تو اس کو دیکھتے اس کا چائنیز اینیمل ہے کون سا. بیکاز وہ ہوتا ہے نا ایئر آف دا, ہوتا ہے کہ کون سا سال ہے. I think I am the year of the rooster. اچھا تم روسٹر ہو؟ میں ککڑ ہوں. میرا بڑا دل تھا کہ میں ایئر آف دا منکی ہوں, باندر, لیکن بن میں ککڑی گئی. روسٹر بڑا ڈسپلنڈ ہوتا ہے, ویسے تم ہو بھی ایسی ماشاءاللہ. اچھا, اس کے بعد جی برج ٹورس, یعنی کہ اردو میں
चांसेस ब्राइट हो रहे हैं, पैसे आने के चांसेस हैं और अपनी पेमेंट को परस्यू करना है आपने। 7, 8, 9, 10 करियर में अच्छे दिन, ट्रैवलिंग अच्छी, कोई ऐसी डिजायर आपकी जो कि आपको लग रहा है कि पूरी होने वाली है, और अगर इसमें थोड़ा सा डिले आता है तो इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि डिले में बेहतरीन काम आपका इसी महीने में वो हो जाना चाहिए। तो टॉरियंस के लिए भी जो फाइनेंशियली भी हालात अच्छे बने हुए हैं और फाइनेंसेस अच्छे होंगे तो आप अपनी डिजायर्स को पूरा कर सकेंगे, तो हालात आपके खासे बेहतर है। उसके बाद आ गया जी बुर्ज जेमिनी यानी कि बुर्ज जौजा, उर्दू में जिनके नाम काफ, इंग्लिश में के या क्यू से शुरू हालात जो है वो खासे बेहतर हो रहे हैं। वही बात है कि छोटा मोटा डिले से परेशान कर सकता है, लेकिन का चांस सितारे दे नहीं रहे। सारे सितारे ऐसे सपोर्टिव हो रहे हैं। आजकल सितारे ऐसे जुगन जैसे अवार्ड्स का फंक्शन होता है ना, तो सारी गैलेक्सी स्टार्स की एक ही जगह इकट्ठी होती है। आजकल भी कुछ ऊपर आसमानी काउंसिल में कोई ऐसे सीन बना हुआ है, तो जो है वो एक ही तरह के, वो उसमें से कुछ स्टार्स अनोइंग भी होते हैं, तो उनको एक को बर्दाश्त करना है, बाकी बहुत सारी चीजें अच्छी हैं। जेमिनाइज अपने को वर्कर्स के मामले में थोड़े से केयरफुल रहिए और अपनी सेहत को प्लीज अपना ख्याल रखना है। मुलाजिमीन के मामले में कोई ना कोई स्ट्रेस आपको डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद आ गया जी बुर्ज कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान, उर्दू में जिनके नाम है और इंग्लिश में एज से शुरू होते हो। लव लाइफ और सिर्फ बच्चों से रिलेटेड मामलात में आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि कोई गलत फहमी पैदा ना हो या मोहब्बत का झटका ना लगे, तो इसमें थोड़ा सा सिर्फ एहतियात करनी है। 4, 5 और मेडिटेशन कीजिए, दुआएं मांगिए। इस वक्त दुआएं कबूल होने की आमीन। अब उनकी साथें चल रही हैं और कैंसेरियंस आपके लिए बड़ा प्यारा वक्त शुरू होने जा रहा है। अगर मैं जनरलाइज इनको देखूं तो 2001 के बाद से इनकी जिंदगी यूं कश्मकश में गुजरी है, रोलर कोस्टर जैसी गुजरी है। अब एक बड़े अच्छे वक्त में दाखिल होने जा रहे हैं इस जुलाई से। तब तक का वक्त जो है वो दुआएं मांगनी है ताकि वो उस वक्त में पूरी होती आपको नजर भी आएंगी। उसके बाद आ गया जी बुर्ज लियो यानी कि बुर्ज असद, उर्दू में जिनके नाम मीम और इंग्लिश में एम से शुरू होते हो, वो बुर्ज लियो से भी हेल्प ले सकते हैं। अब मेरा एक सवाल है, अब इसका नाम है बुर्ज असद, मेरे अपने भाई का नाम है असद, हाँ, लेकिन इसमें आपने अल्फाबेट कुछ और का है। भाई जो है असद का जो स्टार है वो एरीज में लैंड करता है नाम से, वो एरीज में लैंड करता है और उसकी बर्थडे 22 फरवरी को है। हाँ, तो वो एक्वेरियन है? नहीं, 22 फरवरी वो हाँ। मैं आपको अभी बाद में बताती हूँ। ठीक है, नहीं मैं कुछ कंफ्यूजन में थी क्योंकि देखिए ना अब इसका नाम है बुर्ज असद, नाम ही बुर्ज असद है, लेकिन मेरे भाई का नाम असद है, तो क्या अब मैं इसको देखूं, एरीज को देखूं या उसके ईयर को देखूं? एरीज में और उसका ईयर से पता चल जाएगा कि सन एक्चुअली सिर्फ आपको एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है कि सन जैसे एक्सरे से आपकी आपको पता है हम आज क्या भूल गए, क्या कि किनकी आपस में बनती नहीं है। अच्छा, तो वो एक ही दफा बताना होता है कि फिर बार बार बताएंगे? नहीं, आपने बताया था कि कौन से स्टार्स की आपस में बनती है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि कौन से की नहीं बनती। चलिए वो फिर नेक्स्ट वीक कर लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक बताएंगे। नेक्स्ट वीक, अब ये मैं भूल गई थी कि हमने ये कहना था कि किसकी किससे नहीं बनती, क्योंकि याद है आपने कहा था, आपने लास्ट टाइम तो बताते थे कि ये अच्छी कॉम्बिनेशंस हैं और बुरी कॉम्बिनेशंस क्या है कि कैप्रिकॉनियंस। जो लोगों की मुझे फीडबैक आई, कैप्रिकॉनियंस बड़े खुश रहे अपने मुतालिक सुन के कि हमारी सबसे बन जाती है। अच्छा, तुम्हें भी इससे अंदाजा होगा ना कि तुम्हारी भी सबसे बन जाती है। बट आई डिडंट रियलाइज कि ये एक्चुअली स्टार की एक कैरेक्टर ट्रेट है। मुझे ये लग रहा था कि शायद पर्सनालिटी टाइप्स भी होती हैं, लेकिन ये बड़े अच्छे इस मामले में अमन पसंद लोग होते हैं, झगड़े नहीं कर सकते ज्यादा, ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी बुर्ज, कल मेरे पास एक क्लाइंट आई तो वो आपस में बात कर रही कि जुगन इनके साथ, ये जुगन के साथ होती है, फिर वो आपस में लगी हुई कि ना जुगन शक्ल से लगता है जुगन अच्छी औरत है, जुगन नाम लोगों की तरह नहीं है। मैंने एंजॉय किया उनकी नजर आ रहे। इनका जो स्टार है, एक तो ये कि जो इस वक्त जो
हेल्थ वाइज रेस्टलेस फील कर सकते हैं। 9 और 10 के भी दिन आपके लिए अच्छे हैं। लियोज को बार बार मैं कह रही हूँ, एक लियोज एक एक्वेरियन साइन के प्लीज शॉपिंग को या विंडो शॉपिंग को भी थोड़ा सा रेजिस्ट कीजिए, क्योंकि बैलेंस जो है वो आउट होने का खतरा है, फिर आपसे मैनेज नहीं होंगी चीजें। और दोस्तियों से फायदा, डिजायर्स के पूरे होने का वक्त। तो लियोज जनरलाइज कुछ बातें से अपसेट है, खानदानी मामला, बाकी चीजें ठीक भी हैं। अभी तो ब्रेक नहीं चला। एक और आपका सितारा है, लेकिन अपना जरा हाथ तो दिखाए जो नेल कलर आपने लगाया हुआ है। बड़ा प्यारा आज इन्होंने नेल कलर लगाई, मुझे लग रहा है ये स्ट्रॉबेरी मार्गरीटा है ओपीआई का। दिखाएं। एक तो हाथ तो सीधे रखे ना, हिलाई जा रही है, क्या हो गया? ओपीआई का नहीं है नाजरीन, ये बड़ी सस्ती सी नो पॉलिश है, इसको जो पॉलिश है लेकिन बड़ा प्यारा रंग कहते हैं। और ये कुछ पता नहीं आएंगे तो बाकी के 6 सितारों का हाल। मैं हूँ जो अभी तक कैप्रिकॉर्न के इंतजार में बैठी हूँ। बताएं ना आपा जी, अगला कौन सा है? कैरेट का एमरल्ड, इसी अपने गुर्दे, अपने फेफड़े, अपने गिट्टे, अपने गोडे, सब कुछ बंदा बेच दे। चैनल स्कॉर्पियन की बर्दाश्त को हैट्स ऑफ, इनमें बड़ा सब्र होता है, बल्कि मैं कहती हूँ इनमें सब्र अयूब पाया जाता है। लेकिन जब कभी कभी इनका ब्लास्ट होता है वो भी खैर इनके लिए अपने लिए ज्यादा अजियतनाक होता है। तो इस वक्त आपने
कॉज, उर्दू में जिनके नाम फे और इंग्लिश में एफ से शुरू होते हो। सेजिटेरियंस बच जाए, मैंने अगली बार एक्चुअली कार्ड घुमा देना है सेजिटेरियंस का, फिर मैं देखूंगी, मुझे पता है ये फाइल काम नहीं रखती। अच्छा जी, जाती जिंदगी कुड़ना नहीं है, आपने बार बार मैं सेजिटेरियंस आपको कह रही हूँ कुड़ना नहीं, जैसे कि जुगन पे नहीं कुड़ना, आगे वो कह रही है नहीं देखना, सैड सोल नहीं बनना, बस तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इंग्लिश में जे, जी और जेड से जिनके नाम शुरू होते हो, जुगन का तो नाम भी जालिम इसी में लैंड। और दीदी की सबसे फनी बात है कि कभी कभी वो ये कहती है कि जिनके नाम उर्दू में जे, जी या फिर, मैं कहती दीदी भी उर्दू नहीं होती, वो अंग्रेजी होती है। अच्छा, आपने आज फिर गलती पकड़ ली। आज आपने नहीं की, मैं इसी इंतजार में थी कि किसी सितारे पे आप ये करेंगे, आज आपने नहीं किया। हाँ, और आप बख्शती नहीं है ना, भूलती नहीं है। मैं इसके दिमाग पे किसी दिन यही गोला मारूंगी इसकी। 4, 5, 6 थोड़ा सा जरा अपने दिमागी हालात को जरा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। खामखा की इरिटेशन ऐसी डिसमूड ना करे आपको। हाथ में पैसों वाइज भी कुछ ऐसी डील्स बनने जा रही हैं जो कि काफी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। ट्रैवलिंग एंजॉय कीजिए इस वक्त, रिश्तों को एंजॉय कीजिए, काम से जाएंगे। सिर्फ एक ही इनके लिए बार बार है कि दोस्तियां करते हुए जरा सा मोहतात रहना है, दोस्तियों से मायूस दिल ना दुखाए। एक्वेरियंस यानी कि वैसे मेरे हिसाब से जुगन आपका मून 0 डिग्री पे इस पे लैंड करता है जब मैं आपका जायचा देखती हूँ। बुर्ज क्लोज जाता है आपके, जो आपका बुर्ज है। नहीं, मेरा क्या, मेरे सब जब मैं आपका जायचा बनाती हूँ तो जो मून की पोजीशन है, लोग समझ गए मून स्टार कोई चीज होती है। आपका 0 डिग्री में मून एक्वेरियन में लैंड करता है क्योंकि आपके पास आपका एग्जैक्ट टाइम है। तो जो इसकी प्रेडिक्शन 3:48 PM पे पैदा हुई थी मैं। अच्छा जी, उसके बाद एक्वेरियंस जिनके नाम से, सीन, शीन, स्वाद और इंग्लिश में एस से शुरू होते हो, बचपन से मुझे कायदे से शदीद चिढ़ होती थी ऊपर से इनकी ना, इनका वो एक्सेंट भी वैसे होता है ना, जरा मुश्किल। स्वाद, मेरे एक सेकंड, नाम मेरा सैयदा मेहरबानो काजिम है। नहीं, वो हम मेहरबानों से देखते हैं। वैसे भी आपका नाम जो यूजुअली जो एक्वेरियंस, इस वक्त जो बिजनेसमैन एक्वेरियंस हैं उनको बार थोड़े से लाइफ अच्छी माशाल्लाह, बच्चों की साइड से इंशाल्लाह कोई नाउमीदी नहीं, पुरसुकून जो है वो, कोई ऐसे मामला अभी जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, कोई ऐसे मामला परेशानी वाले नहीं है। तो एक्वेरियंस जनरली इस वक्त जरा अच्छे टाइम में है। आखिरी सितारा आसमानी काउंसिल का पाइसेस, बुर्ज हूत, उर्दू में जिनके नाम दाल से और इंग्लिश में डी से, जैसे दानियाल, दानिया। उसके बाद जो पाइसियंस है, दिलावर। हाँ, पाइसियंस 4, 5, 6 के तो ठीक हैं, कोई ऐसी मुश्किल वाली सिचुएशन इसमें नहीं है। मून आपका सेफ है। 7, 8, 9 और 10 के जो 4 दिन हैं ये जरा सा स्लो, जरा सा लो प्रोफाइल, और बाकी माशाल्लाह जाती जिंदगी में भी काफी ऑप्शंस आपके सामने आ रही हैं। कुछ काफी पुरसुकून और खुशी वाले हालात आपके बनते जा रहे हैं। 1 वीक का उसमें और डिले है, लेकिन बहुत सारे मामला तब आपके कंट्रोल में आएंगे। घर वालों की सपोर्ट आपके साथ रहेगी। सिर्फ ये कि जो लोग कोई हिजरत करने की कोशिश में हैं वो थोड़ा सा भी अगर पेंडिंग डाल दें तो ज्यादा बेहतर है। इमिग्रेशन टाइप
ہاں ابھی کیونکہ ابھی شاید نہ ہو جائے، کیس ریجیکٹ نہ ہو جائے، یا کہیں پیسے نہ جیسے پھنسے کسی کو دے کے. اور باقی ناظرین، آخر میں اس نوٹ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی کہ ایک یقین اپنے اندر رکھیے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور دوسرا یقین اپنی آپٹیمسٹک اپروچ. اللہ کو بہت پسند ہے کہ ہم اس سے خوش گمان رہیں، اور یہی زندگی کا حسن ہے، ورنہ زندگی گزارنے کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا. اینڈ مجھے دیدی آپ کی سب سے جو اچھی بات لگتی ہے نا کہ جب بھی آپ کے پاس کبھی کوئی آیا ذائچہ بنانے کے لیے، چاہے وہ گھر پہ ہو چاہے یہاں پہ آپ بات کریں، آپ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میں صرف کچھ کیلکولیشنز ہوتی ہیں وہ کر کے بتاتی ہوں. یہ تو اندازوں کا علم ہے. دیدی بڑے لوگ اسی طرح بیٹھ کے اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اس طرح جیسے کہ ایک فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اتھارٹی تک انسان کے پاس نہیں ہے. اس کو غیب کا علم کہا ہی نہیں جا سکتا، یہ اس کو اندازے، قیافہ شناسی، اس کو سائنس کا ایک علم کہا جا سکتا ہے. اس میں بھی 2+2 کرتے ہیں، لیکن وہ ستارے آپ کو ہارم کریں گے کہ نہیں، یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. تو یہ غیب کا مکمل علم صرف اسی کی ذات کے پاس ہے. تھینک یو سو مچ دیدی.